لکھنے میں یہ ایسی کا سردار ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ سردار بطحا ہے، لیکن دنیا نے اور مسلمانوں نے اس ذات کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ اس سے مظلوم ذات کوئی ذات نہیں ہے۔ جس کے یہاں سے دین ایمان چلا ہو اسی کو یہ کہا جائے کہ ایمان نہ لے کر آیا۔ چونکہ جناب ابو طالب وہ ذات ہے کہ جس کے لیے جس عنوان سے بھی گفتگو کیا جائے ہر عنوان یہاں پر صادق نظر آتا ہے اور گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن محدود وقت میں کچھ ہی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ لہذا پہلے میں نے سوچا کہ خود جناب ابو طالب کے کلام میں سے کوئی کلام آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کی وضاحت کروں۔ پھر سوچا آپ کے اشعار میں سے کوئی شعر لے کر اس کی توضیح دی جائے، کیونکہ شعراء بھی یہاں موجود ہیں اور ادب سے آشنائی رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ ہو آغاز جناب ابو طالب کے خدا سے کیا جائے اور اس کے بعد بات جناب ابو طالب تک پہنچائی جائے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک چھوٹے سے سورے کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک آیت آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں اللہ کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا کہ ہم نے تمہیں پناہ دی۔ چونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے اسلوب بلاغت کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا وجدت یتیما فآویت، میں نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں پناہ دے دی۔ یہ طریقہ کیوں اللہ نے اپنایا کہ الم یجد کا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ جب سوال اس طریقے سے ہوتا ہے تو جواب بھی بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ کہے ہم نے تمہیں گھر دیا تو آپ کہیں گے ہاں، اور ایک مرتبہ کہتے کیا ہم نے تمہیں گھر نہیں دیا تھا، تو جواب ہاں نہیں ہوتا ہے بلکہ کیوں نہیں۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں یہ حقیقت ہے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ تو یہاں اللہ نے کیا کہا الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اس وقت ہم نے تمہیں پناہ دی۔ یہاں پر اللہ ایک طریقے سے احسان اور منت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ کچھ کرے اور اسے جتلا دے تو حکم اسلامی کیا ہے؟ مثلا میں کسی کا سپورٹ کروں اور اس کے بعد کہوں کہ کیا ہم نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا، تو پلٹ کے کہہ سکتا ہے بتانا تھا، گنانا تھا تو کیوں کیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں کہہ سکتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہا چونکہ کچھ کرنے کے بعد اس کا جتلانا، اس کا بیان کرنا عظمتوں کو کم کر دیا کرتا ہے۔ انسان کے لیے اسی لیے صحیح نہیں ہے کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہو جاتا ہے، انسان کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ منع ہے تو اللہ خود احسان جتلا رہا ہے، جس کے یہاں سے یہ حکم اسلامی ہے کہ احسان جتایا نہیں جانا چاہیے، تو اللہ تو جتا رہا ہے۔ کہا جی ہاں، انسان جب کسی کے ساتھ کچھ اچھائی کر کے اسے جتاتا ہے تو انسان کی عظمت کم ہو جاتی ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن ذات عظیم ہو اور جب احسان جتاتا ہے تو عظمت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو مقصد جتانا نہ جتانا نہیں ہے، بلکہ عزتوں کے بھرم کو باقی رکھنا ہے اور اشیاء کو عظیم بنا کر پیش کرنا ہے۔ لہذا اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ تو جب یتیم پایا تو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں پناہ عطا کی ہے۔ پناہ کسے کہتے ہیں؟ خود آپ سوچئے، مثلا جیسے پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو اپنے آپ کو قلعے میں لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، کہتے تھے ہم قلعے کی پناہ میں آ گئے ہیں، ان حقائق کی جانب مجھے نہیں جانا ہے،
لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ تمہیں پناہ دی۔ یتیم کہتے کسے ہیں؟ پہلا سوال ہے، یتیم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، یتیم کہتے ہیں جو بے سرپرست کے ہو جائے، جس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو۔ اس میں بھی دو طریقے کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ ایک یتیم وہ ہو کہ جس کے ماں باپ نہ ہو، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اور ایک یتیم وہ ہے کہ جس کا راہبر نہ ہو، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ جیسے اس وقت راہبر ہے لیکن ہماری نگاہوں سے دور ہے تو ہم یتیمی کی منزل میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے لیکن امام ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں ہم لاوارث نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم بے رہبر ہیں، لیکن رہبر حقیقی پردہ غیب میں ہے۔ لیکن حقیقی کانسیپٹ یتیمی کا کیا ہے؟ کیا حقیقی کانسیپٹ اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ ان الیتیم یتیم بالعلم والادب، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو، یتیم وہ ہے جس کے پاس اخلاق اور مینرز نہ ہو، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات نے فخریہ بیان کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ یتیم کہلاتا ہے۔ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم کی دولت دی ہے اور ہمارے دشمنوں کے لیے مال و دولت رکھا ہے۔ یعنی مال و دولت آ جانے سے انسان کو عظمت نہیں ملتی ہے، لیکن علم آ جانے سے انسان کو عظمت ملتی ہے۔ تو جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ دنیا یتیمی کی منزل میں چل رہی تھی، اندھیرے میں تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ یتیم کو سہارا مل جائے۔ محمد عربی نے آ کے سہارا دیا اور تاریکی سے نکال کر نور علم میں لوگوں کو پہنچایا، کامیابی کے راستے تک لے کر آئے۔ تو اگر کسی کو علم کی یتیمی سے نکلنا ہے تو در آل محمد پر آنا پڑے گا، محمد عربی کی خدمت میں آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے جو یتیمی کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ یتیم کہلاتا ہے۔ تو اب مجھے عظمت جناب ابو طالب کو کہنے دیجئے اور سوچئے گا کہ ابو طالب کس مرحلے پر ہے کہ جہاں دنیا علم و ادب سے اگر محروم ہے، یتیم ہو جاتی ہے، تو محمد عربی کی خدمت میں آئے تاکہ وہ یتیمی کی دنیا سے نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ ابو طالب وہ ذات ہے جس کی آگوش میں شہر علم بھی پروان چڑھتا ہے، مدینۃ العلم کے ساتھ ساتھ باب علم بھی پروان چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلِ محمد۔ اسی وجہ سے دونوں ذات نے جب بولا ہے تو ایک بولنے والا بولا تو قرآن بنا اور ایک بولا تو نہج البلاغہ بنا۔ اب آپ سمجھیے گا، یہ جناب ابو طالب کی عظمت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جب یتیم پایا۔ اب یہاں پر یہ سوال رسول اسلام کے لیے کہ آیا علم، دین اور اس کے بعد اخلاق کے اعتبار سے یتیم تھے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے یتیمی کے کانسیپٹ ہے۔ ہمارا نبی، ہمارا امام یہاں آ کر سیکھتا نہیں ہے، علم لے کر آتا ہے۔ تو اب یہاں پر یتیمی کون سا مرحلہ تھا؟ کہا یہاں پر ظاہری بدن کی سرپرستی کی ضرورت تھی، لہذا اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جناب ابو طالب کی آگوش کو سہارا بنایا ہے۔ اب یہیں پہ ایک جملہ اخلاقی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، اللہ اپنے کاموں کو وسیلوں سے انجام دیا کرتا ہے۔ اللہ نے محمد عربی کی یتیمی کو دور کرنے کے لیے ابو طالب کا وسیلہ لیا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، یا یہ کہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیجئے، یا مان لیجئے کہ ابو طالب کے وسیلے سے محمد عربی پروان چڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلِ محمد۔ اور یہی دیکھے، میں نے کہا انداز کلام اللہ کا کیا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا؟ یہ انداز ایسا تھا کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے حقیقت میں ایسا کیا ہے۔ یہ جواب ہے، ہم نے ایسا کیا، یعنی تمہیں پناہ دی۔
تو ابو طالب کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دو جگہوں پر ہم نے دیکھا اللہ نے نبی کے کام کو اپنا کام قرار دیا ہے. یقین نہ آئے تو آپ دیکھیے رسول اسلام کے لیے کیا کہتا ہے اللہ کہ یہ محمد بولتے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وہی کے مطابق بولتے ہیں. یعنی محمد کی زبان نہیں ہے، خدا کا کلام ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے شب ہجرت جب رسول اسلام ہجرت کر رہے تھے اور اس کے بعد دشمنوں کے سامنے ریت اور مٹی اور خاک کے اوپر کچھ پڑھ کے پھینکا، دشمن اندھا ہو گیا، رسول اسلام چلے تو وہاں پر بھی اللہ قرآن کی آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جو تم نے پھینکا تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو پھینکنے والا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی کام اللہ کا ہے. تو جب ہم نے دو جگہ دیکھا کہ اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے، کرنے والا ہے کوئی اور لیکن اس عمل کو اپنے سے منسوب کر لیتا ہے. یہاں پر محمد عربی کے لیے اللہ کہہ رہا تھا، لیکن قربان جائیں جناب ابو طالب کی شان کے لیے کہ شان ابو طالب بھی عجیب ہے کہ جیسے محمد کے کام کو اللہ اپنی جانب نسبت دیتا ہے، اسی طریقے سے ابو طالب کے کام کو بھی اللہ نے اپنی جانب نسبت دی ہے کہ پناہ تو ابو طالب کی ہے لیکن وہ ابو طالب نہیں بلکہ خدا اپنی پناہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو کیا کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ تمہیں کیا کیا، سہارا دیا، پناہ دی. یہ کس کے ذریعے سے؟ جناب ابو طالب کے ذریعے سے. اللہ کہہ رہا ہے. اب آپ ذرا سوچے کہ جہاں دین ایمان پروان چڑھ رہا ہو اسی کے ذات کے لیے، اسی شخصیت کے لیے آ کے کہا جائے کہ اظہار ایمان نہیں کیا. میں یہی تک لانا چاہتا تھا عزیزو. دیکھیں کسی بھی شخص کے ایمان کے اظہار کے لیے تین چیزوں کا ہم وسیلہ اور سہارا لیتے ہیں. ابو طالب کے ایمان کے لیے بھی تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے آ کے دیکھیے، کہتے علم و ادب کے ذریعے سے اور اس کے الفاظ اور کلام کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اس کے ذہن میں ہے کیا اور یہ کس فکر کا فالوور ہے اور کس چیز کو مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں جو ہوتا ہے زبان پر وہی آتا ہے. ایک قانون یہ ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ انسان جو کرتا ہے جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے، تو رفتار سے اور عمل سے کردار سے دیکھا جائے. پہلا مرحلہ زبان کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ کردار اور عمل کا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو دنیا میں آج بہت زیادہ رائج ہے، کسی کو پہچاننا ہے تو ساتھی کو دیکھ کر پہچان لو. اور اکثر یہ کام کہاں پر ہوتا ہے؟ جب رشتہ دیکھنے جانا ہوتا ہے. یہ میں معین اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان کسی اور چیز میں دیکھے نہ دیکھے، کہتے ہمارے سامنے تو بہت اچھا ہے لیکن دوست سے دوست پہچانا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے گھر والے حقیقت بیان کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں ہے. تو آج ہم انہی تینوں چیزوں پر گفتگو کریں گے. پہلا مرحلہ انسان کی زبان اور کلام کے ذریعے سے اس کی فکر کو پہچانا جاتا ہے. ایمان ابو طالب کو آ کر دیکھنا ہے تو پہلے کلام ابو طالب پر ہمیں نگاہ کرنا پڑے گی اور اشعار جناب ابو طالب پر ہمیں تھوڑا سا توجہ کرنا پڑے گا. 3000 اشعار ہے جس میں جناب ابو طالب نے جناب محمد عربی کی حمایت میں بیان کیا ہے. ایک شعر، دو شعر، چار شعر نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ 3000 اشعار ہے جو خدا، نبوت، توحید، اسلام کی حمایت میں جناب ابو طالب کے زبان سے یہ اشعار نکلے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ مشہور جو قصیدہ ہے وہ قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قصیدہ لامیہ. یہ خود ایک لام جو الفابیٹس میں سے آتا ہے، چونکہ وہ مصرع جہاں پر ختم ہوتا ہے لام پر ختم ہوتا ہے، تو نام جیسے قرآن میں بہت سے سوروں کا نام کہاں سے نکالا گیا؟ اسی سورے سے نکالا گیا ہے. اس قصیدے کا نام بھی لامیہ رکھا گیا ہے چونکہ لام پر ختم ہوتا ہے. اس قصیدے میں کئی ایسے اشعار ہیں جو جناب ابو طالب نے بیان کیے ہیں جس سے ایمان چھلک کر نظر آتا ہے. لیکن سب سے پہلے جناب ابو طالب کس زمانے میں رہ رہے تھے؟ اس زمانے میں تھے جہاں پر ادب کا بول بالا تھا. آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے اشعار کہنے والے افراد
मुअल्लकात सबआ का नाम है कि खाने काबा के ऊपर अशार ले जाकर लटका दिए गए थे, कोई जवाब लेकर आए, तब उसके बाद सूरा आया था और उसके बाद उन्होंने अपनी तख्तियां उतारी। तो मकसद यह है कि उस जमाने में अदब का बहुत ज्यादा बोलबाला था, और एक अच्छा कलाम कब कहा जाता है? जब बलागतों और फसाहतों की रियायत की जाए। तो गोया वो लोग फसाहतों और बलागतों की रियायत करते थे, तभी तो इनका कलाम अच्छा कलाम कहलाता था। लेकिन कितना ही अच्छा कलाम क्यों ना हो जाए, एक चीज की कमी पाई जाती थी, उनके यहां अदीम मफहूम नहीं पाया जाता था। क्यों? इसलिए कि जितने अशार थे, या ताकत के बारे में थे, या घोड़ों के बारे में थे, या ऊंटों के बारे में थे, या जंगों के बारे में थे, या अपने लिए फखरिया चीजें बयान की जाती थी और खूबसूरती के बारे में बयान होता था। यह अशार का मैं खुलासा बयान कर रहा हूं। इनके पास अदब था लेकिन मफहूम नहीं था, अदीम मफहूम नहीं था। लेकिन अबू तालिब ने जो शेर कहे हैं, अदब फसाहत और बलागत के साथ साथ जो कमाल है जनाब अबू तालिब के इन अशार में, कि कलाम में बलागत के साथ साथ मफहूम में भी बलागत पाई जाती थी। क्यों? इसलिए कि तौहीद के बारे में जब गुफ्तगू की जाए तो तौहीद से बड़ा मफहूम कोई मफहूम नहीं है, रसूल इस्लाम से अजीम कोई जात नहीं है। जहां पर रसूल इस्लाम के बारे में जनाब अबू तालिब अशार कह रहे हैं, क्या कहते हैं? फिक्रा है, नबीयुन का मुहम्मदिन व ईसा इब्न मरियम लियुअलमा खैरुन नास मुहम्मदन। ये शेर है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जनाब अबू तालिब ने कहा है, क्या कहा है? नबीयुन का मूसा व ईसा इब्न मरियम, मोहम्मद अरबी नबी हैं, और किसकी तरीके से हैं? मूसा की तरीके से हैं, ईसा इब्न मरियम की तरीके से हैं। और शरीफ लोगों को चाहिए कि जान ले वो मोहम्मद है। ले योलेमा खैरुन नास, लफ्ज की हकीकत को समझिएगा। क्या कहा? खैरुन नास, शरीफ अच्छे समझदार लोगों को चाहिए कि जान ले कि वो नबी मोहम्मद है। यहां से दो बातें समझ में आती है। पहली बात यह है कि जनाब अबू तालिब ने कहा नबीयुन का मूसा व का ईसा इब्न मरियम, ये नबी मूसा और ईसा की तरीके से है। जैसे ईसा अल्लाह की हुज्जत है, जैसे मूसा अल्लाह की हुज्जत है, वैसे ये नबी भी अल्लाह की तरफ से आया है, हुज्जत बनाकर भेजा गया है। और उसके बाद दूसरा पैगाम जो निकलता है, क्या कहा? शरीफ लोग समझते हैं कि वो आने वाला कौन है? मोहम्मद है। तो अब अगर कोई मोहम्मद को उन्वान मोहम्मद नहीं समझता है तो अबू तालिब की जबान में वो शरीफ नजर नहीं आएगा। और दलील देता चलूं, क्यों? इसलिए कि जात सिर्फ शरीफों को समझ में आती है जहां पर शक पाया जाता है। खुद समझ लीजिए कि किस मरहले में जनाब अबू तालिब कहते हैं कि अब अगर कोई शक कर ले जाए तो वो खुद अपना पता दे रहा है कि अबू तालिब के साथ में खड़ा है या अबू तालिब के मुखालिफ खड़ा हुआ नजर आता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लियुअलमा खैरुन नास, चाहिए कि बेहतरीन लोग जान ले कि वो कौन है? मोहम्मद है। उसके बाद क्या कहते हैं? औज़ बिरब्बिन नास, ये अशआर है जनाब अबू तालिब के। क्या कहते हैं? औज़ बिरब्बिन नास मिन कुल्ल ताइनिन, मैं पनाह मांगता हूं हर उस शख्स से जो ताना देने वाला है। अब यहां पर भी आप आके देखिए, जनाब अबू तालिब ने क्या कहा? औज़ बिरब्बिन नास, पनाह मांगता हूं हर शख्स से जो ताना देने वाला है। अब ताना देने वाला कौन है? खुद आप देख लीजिए। मैं उससे पनाह मांगता हूं। खुद ये ताना कैसे कैसे ताने दिए गए हैं आप आके देख सकते हैं। कभी अफ्तर का ताना, कभी किसी चीज का ताना, उसकी तरफ मुझे नहीं जाना क्योंकि ये हमारा उन्वान गुफ्तगू नहीं है। हर ताना देने वाले से मैं पनाह मांगता हूं। उसके बाद एक खुतबा है जिसकी जानिब जनाब अबू तालिब ने इशारा किया है। जब बीवी खदीजा के रिश्ते के मौके पर जनाब अबू तालिब ने हाँ कहा और उसके बाद अग्द पढ़ा है, वहां पर जो खुतबा पढ़ा है उस खुतबे में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह जाअला मिन ज़रअ इब्राहीम व ज़ुर्रियत इस्माइल। ये मैंने कहा कलाम को समझना है ताकि ईमान अबू तालिब समझ में आए। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह जाअला मिन ज़रअ इब्राहीम व ज़ुर्रियत इस्माइल, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे इस्माइल की ज़ुर्रियत से करार दिया है, नस्ल इब्राहिम में करार दिया है। ये खुद आप जाके देखिएगा, कभी रिसर्च कीजिएगा कि नस्ल क्यों कहा, फिर ज़ुर्रियत इस्माइल का इकरार क्यों किया।
जब नस्ल कह दिया था तो अलग से जुर्रियत कहने की क्या जरूरत थी, ये सोचने का मकाम है। लेकिन अबू तालिब ने एक जुमला कह के बता दिया है कि मैं अपने ईमान की गवाही दे रहा हूं। क्यों? इसलिए कि जब जनाब इब्राहिम को ओहदा इमामत मिला था तो जनाब इब्राहिम ने कहा अल्लाह क्या मेरी जुर्रियत को भी मिलेगा? तो अल्लाह ने कहा मिलेगा तो सही, लेकिन जालिमीन को नहीं मिलेगा। तो अब जनाब इब्राहिम ने जब ये कहा, अल्लाह ने जवाब दिया। अबू तालिब ऐलान कर रहे हैं हम उसी जुर्रियत में है जिसे ओहदा दिया जाता है। लिहाजा अहले इल्म आके कहते हैं कि अल्लाह की जमीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती है। जनाब ईसा के बाद से लेकर रसूल अरबी तक ये जमाना जो चल रहा था, क्या हुज्जत खुदा से खाली थी? क्या हुज्जत खुदा से खाली नहीं थी? कभी अब्द मनाफ नजर आएंगे तो कभी अबू तालिब नजर आएंगे जो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए चल रहे हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। तो हम्द कर रहे हैं, जहां लोगों को गुफ्तगू का सलीका ना आता हो वहां जनाबे अबू तालिब हम्द करके बता रहे हैं। और आप देखिए कि कुरान का आगाज अलहम्द से है और कुरान का इत्माम औज़ु बिरब्बिन नास से है या नहीं? सूरह मऊदतैन जिसका पढ़ना बहुत ज्यादा ताकीद है, कोशिश किया करें सोने से पहले इसे पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोया करें। क्यों? इसलिए कि नबी अपनी आप की हिफाजत इन्हीं सूरों से करता है। अब आप सोचें, इंशाअल्लाह कभी उसको पढ़िएगा। अल्लाह शर से बचाता है। खुद ये मेरा तजुर्बा है, मैं वही बात कहता हूं जिस पर तजुर्बा कर लेता हूं सालों साल। बहुत सी मुश्किलात होती है सोते वक्त इंसान को, कभी घबराहट होती है, कभी ऐसा लगता है किसी ने उसका गला दबा दिया, कभी ऐसा लगता है कि किसी जगह परेशानी में है। इन सूरों को पढ़कर सोता है तो मीठी नींद आती है, सुकून वाली नींद आती है, परेशानियों से बचता है। तो मऊदतैन आप देखें हम्द से आगाज है और उसके बाद औज़ु बिरब्बिन नास से इत्माम है। तो आप कहने दीजिए दो ही रास्ता है। अज़मत जनाब अबू तालिब को समझिए। एक रास्ता यह है कि जो जनाब अबू तालिब ने कहा था, कुरान उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था, जो अबू तालिब ने कहा खुदा को वो कलाम इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान का आगाज भी उसी से किया है, कुरान का अंजाम भी उसी से किया है। और अगर इसे नहीं मानते हैं तो दूसरे रास्ते पर आते हैं कि ये मानना पड़ेगा कि कुरान आने से पहले जनाब अबू तालिब ने जब ये अल्फाज कहे हैं तो उस्लूब कुरान से आशनाई रखते थे, कुरान के कलाम के अंदाज से खबर रखते थे। ये खबर कैसे रखते थे? तो कहा जैसे मोहम्मद अरबी लौहे महफूज का मुतालिया किया करते थे, अबू तालिब भी उस मरहले पर थे कि लौहे महफूज पर निगाह रखते थे। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है अज़मत जनाब अबू तालिब। क्या कहा? कहा जबान के जरिए से इंसान की फिक्र छलकती है और निकल कर आती है। जितने कलाम है जनाब अबू तालिब के, कभी तौहीद के बारे में है, कभी नबूवत के बारे में है, कभी दीन की हिमायत के बारे में है, तो कलाम के जरिए से। लेकिन अगर इंसान कहते कलाम नहीं मानते हैं तो क्या कहा? रफ्तार और किरदार के जरिए से समझ में आता है कि इंसान की फिक्र का हामिल हुआ करता है। जनाब अबू तालिब की जिंदगी उठाकर देख लीजिए, जनाब अबू तालिब ने जो काम किया है तौहीद और नबूवत की हिफाजत के लिए काम अंजाम दिया है। यकीन ना आए तो आप देखिए मराहिल, चूंकि इसी पर अगर गुफ्तगू किया जाए तो कई घंटे गुफ्तगू हो सकते हैं। सिर्फ मसादी का अगर बयान किया जाए कि जनाब अबू तालिब ने कहां कौन सा काम किया है जिससे तौहीद की हिफाजत नजर आती है, नबूवत की हिफाजत होती हुई नजर आती है। पहला मकाम दावत दुल अशीरा है। हम लोग इसे आया दार के नाम से याद करते हैं, दावत दुल अशीरा, जिसमें रसूल इस्लाम ने पहली मर्तबा लोगों को बुलाया और उसके बाद ईमान की तरफ, इस्लाम की तरफ, खैर की तरफ दावत देना शुरू की। आप समझिएगा पहला मरहला है जब रसूल इस्लाम ने बुलाया, खाने का इंतजाम हुआ। वो तारीख आपके सामने मुझे दोहराना नहीं है। जैसे ही रसूल इस्लाम खड़े होते थे बयान करने के लिए, एक शख्स जिसे कहा जाए वो खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद कहता था चलो। सवाल यह है कि उसे कैसे पता चलता था कि रसूल इस्लाम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि रसूल इस्लाम ने तो अभी कुछ कहा नहीं है, पहली मर्तबा कहना चाह रहे हैं।
तो अहले इल्म कहते हैं चूंकि शैतान नहीं चाहता था दीन की बातें लोगों तक पहुंचे, लिहाजा कान में आके कह देता था कि ये इस्लाम और दीन के और तौहीद के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीसरी मर्तबा जब ये हुआ तो जनाब अबू तालिब ने उसे रोका और उसके बाद मोहम्मद अरबी की जानिब इशारा किया, मेरे भतीजे जो चाहो बोलो। तो जनाब अबू तालिब को कैसे समझ में आया कि तौहीद की बातें होने वाली है? तो अजब नहीं, कहने वालों ने कहा जैसे शैतान इसके कान में कह रहा था, अबू तालिब के कान में मलक आके कह रहा था नारे तौहीद बुलंद करना है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन अजीजों, ये एक हकीकत है कि जनाब अबू तालिब ने हिमायत की, रसूल इस्लाम को मौका दिया और सपोर्ट किया है। अब यहीं पर एक जुमला कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, ये दावत दुल अशीरा जब रसूल इस्लाम ने मदद का लोगों से सवाल किया तो मौलाए कायनात ने मदद का वादा किया, और उसके बाद आपको मिलेगा हर जगह मौलाए कायनात रसूल इस्लाम के साथ साथ रहते थे। लिहाजा आपने सुना होगा जब रसूल इस्लाम निकलते थे तो बच्चे परेशान किया करते थे। आज के जमाने में जब किसी के किरदार को या किसी की इज्जत से खेलना हो तो उसे ऐसे लोगों को पीछे लगा दिया जाए कि समाज ये समझे कि इसके पास अक्ल नहीं है। बच्चों को छोड़ा इसलिए जाता था ताकि रसूल इस्लाम को ऐसा साबित कर दिया जाए कि इसके पास अक्ल नहीं है। ये एक हदफ था। लेकिन मौला कायनात ने जब वादा किया है तो एक दिन रसूल इस्लाम के साथ निकले, और निकलने के बाद जब बच्चों ने पत्थर मारना शुरू किया है तो अली ने चूंकि वादा किया था, हिफाजत का वादा करना, पूरा करना शुरू किया। अब बच्चों को जख्मी किया है। हर बच्चा जब पलट कर गया है अपने घर में तो बाप ने पूछा कि तुम जख्मी कैसे हो, तुम परेशान क्यों हो? एक ने जब अपने बच्चे को देखा तो निकलकर पड़ोसी के घर में आया और आने के बाद पूछा कि मेरा बच्चा जख्मी है क्या, आपका भी बच्चा जख्मी है? कहा हाँ मेरा बच्चा भी जख्मी है। दूसरे ने जाकर दूसरे पड़ोसी से पूछा, कहा आपका बच्चा जख्मी है? कहा हाँ मेरा बच्चा भी जख्मी है। और किसने जख्मी किया? तो सबने कहा अली ने किया है। यहां तक अगर समझ गए होंगे, यहां तक लाना चाहता था एक हकीकत की जानिब। देखिए ये पहले अपने जमाने के एतबार से समझे। कभी लाइट हो और आपके घर में लाइट चली जाए तो आप पता करने के लिए कि सबकी गई है या सिर्फ मेरी गई है पड़ोस में जाके जरूर पूछते हैं। होता है या नहीं होता है? क्यों? इसलिए कि वहीं से सही खबर मिलती है। तब आपको यकीन आता है कि नहीं सबकी गई है, सिर्फ मेरी नहीं गई है। ये पहले मैं समाज में उतर के इस कैफियत को बयान कर रहा हूं। होता है या नहीं होता है? या और करीब करें, लाइट फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, घर में पानी ना हो तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। एक दिन पानी ना आए तो हर पड़ोसी से पूछा जाता है आपके यहाँ पानी आया है या नहीं है। ये समाज की कैफियत है। क्यों? इसलिए कि वहां से यकीन हासिल हो जाता नहीं सिर्फ प्रॉब्लम मेरे यहां नहीं है बल्कि इसके यहां भी है, लिहाजा सब मिलकर काम करेंगे। अब जब एक शख्स ने अपने बच्चे को देखा जख्मी, कहा कहीं मेरा ही बच्चा जख्मी तो नहीं है। पड़ोसी से जाके पूछा, वहां भी पता चला कि नहीं इनका बच्चा भी जख्मी है। दूसरे से पूछा, कहा यहां पर, कहा ये भी जख्मी है। किसने जख्मी किया? हर किसी के जबान पर अली अली था। हर कोई यही कह रहा था कि अली ने नुसरत का वादा किया था लिहाजा हिफाजत की है। तब मुझे कहने दीजिए ये मुकद्दर हो गया है। अली अली कहना हर किसी को कहना है, बस इतना फर्क है या कोई किस्मत से कहता है या ज़रूरत से कहता है, लेकिन अली अली हर कोई कहता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाब अब यह हमें फैसला करना है कि हम किस्मत वालों के साथ रहे या ज़रबत और मार खाने के बाद। ये हमारा क्यों? इसलिए कि इंसान कभी विलायत से दूर नहीं रह सकता है। तो रसूल इस्लाम की हिफाजत का वादा किसने किया? अमीर कायनात ने। जनाब अबू तालिब ने पूरी जिंदगी गुजार दी है किसकी? हिफाजत करने के लिए, रसूल इस्लाम की। अब आप देखिए बहुत से मौके हैं जहां पर आपको नजर आ जाएगा कि रसूल इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। कौन कर रहा है? जनाब अबू तालिब। आप आके देखिए कि जब बच्चे की हिफाजत की जरूरत हुई है, रसूल इस्लाम के जान के खतरे हुए हैं, तो रिवायात के फिक्रे हैं जनाब अबू तालिब उस जगह पर अपने बच्चों को सुलाया करते थे ताकि मोहम्मद की जान बच जाए। है या नहीं है? अब यहां पर लोग आके कहते हैं, यहां एक थोड़ा सा एक एतराज है, उसका जवाब देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि ये तौहीद और नबूवत की वजह से नहीं था, बल्कि चूंकि उस जमाने में कबीले के एतबार से बहुत ज्यादा रिश्ता मजबूत हुआ करता था,
लिहाजा जो मोहम्मद की जान की हिफाजत हो रही थी वो मोहम्मद को नबी मानकर नहीं, बल्कि चूंकि कबीले का बच्चा था इस वजह से उसकी हिफाजत की जा रही थी। तो पहला सवाल यह है कि इंसान अगर अपने कबीले की हिफाजत करता है तो बच्चों को पहले अहमियत देता है या कबीले को अहमियत देगा? ये खुद आप समझिएगा। क्यों? इसलिए कि अबू तालिब ने अपने बच्चों को मोहम्मद अरबी की जगह पर सुलाया है। अपने बच्चे कुर्बान हो जाए लेकिन मोहम्मद बच जाए। जब भतीजे के लिए इतना कर सकता है इंसान, अपनी औलाद के लिए तो बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। तो इससे समझ में आया सिर्फ मोहम्मद भतीजा और कबीले का बच्चा होने की बुनियाद पर हिफाजत नहीं हो रही थी, बल्कि मोहम्मद को देख रहे थे अबू तालिब, ये अल्लाह का नुमाइंदा बनाकर भेजा गया है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दूसरी बात कि याद रखिए, अगर कबीले के उन्वान से हिफाजत करना था तो क्या अबू जहल, क्या अबू लहब अबू तालिब के कबीले से नहीं था? अगर कबीले की बुनियाद पर हिफाजत करना था तो हर कबीले के फर्द की हिफाजत करना चाहिए था। सिर्फ अबू तालिब ने मोहम्मद अरबी की हिफाजत क्यों की है? यह बताता है कि कबीले की बुनियाद पर नहीं बल्कि अजमतों की बुनियाद पर जनाब अबू तालिब ने हिफाजत की है। तो जहां आप देखेंगे जनाब अबू तालिब सिर्फ तौहीद और नबूवत और विलायत की हिमायत में नजर आते हैं। ये किरदार है जो अबू तालिब का नजर आता है। और उसके बाद तीसरा मरहला आता है कि उसके दोस्त या उसके घर वाले कहें तब बात समझ में आती, क्योंकि कानून यह है कि घर की बात घर वाला दादा जानता है। लिहाजा जब इमाम से पूछा गया, बल्कि मौलाए कायनात के सामने एक शख्स आया और कहता है कि ऐ अली, ये बताइए कि जन्नत और जहन्नम तकसीम करना आपके हाथ में है, तो फिर अबू तालिब तो जहन्नम में जाएंगे। ये लफ्ज है। मौलाए कायनात उसी वक्त गदबनाक हुए और कहा, तूने खुद कहा है कि जब जन्नत और जहन्नम तकसीम करना मेरे इख्तियार में है तो तू फैसला कैसे कर सकता है कि अबू तालिब कहीं और जाएंगे? ये खुद यानी जवाब है। लेकिन उसके बाद मासूमीन के अकवाल देखिएगा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहते हैं, जनाब अबू तालिब के ईमान को एक तरफ रख दिया जाए और पूरी उम्मत के ईमान को एक तरफ रख दिया जाए, फिर भी अबू तालिब का पल्ला ईमान का वजनी नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि ये कौन कह रहा है? अहले बैत कह रहे हैं ईमान अबू तालिब के सिलसिले से। बस मैं अपनी बातों को तमाम करूंगा अजीजों। याद रखिएगा, यहां पर आकर यह कहना कि अबू तालिब ईमान लेकर आए या नहीं लेकर आए, यह बात करना ही गलत है। क्यों? इसलिए कि इस शान को कम करना है। सवाल यह करना है कि यह बताओ कि जनाब अबू तालिब ने कहां दीन की मुखालिफत की है, ईमान की मुखालिफत की है? कोई ऐसा हमें तारीख का कोई वाकया बता दीजिए जहां पर यह नजर आया हो कि अबू तालिब ने किसी भी जगह पर तौहीद की मुखालिफत की हो। और याद रखिए, मौलाए कायनात की हदीस है कि ईमान के कुछ अरकान हैं और अल्लाह ने कहा है कि देखो, जबान से सिर्फ इस्लाम लाना कमाल नहीं है, बल्कि दिल की गहराइयों से कबूल किया जाए, इसे कामयाबी कहा जाता है। लिहाजा जमाने रसूल में कुछ लोग आए और आने के बाद कहते हैं कि हम इस्लाम लेकर आए हैं, ईमान लेकर आए हैं। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि तुम इस्लाम लेकर आए हो, ईमान लेकर नहीं आए हो। क्यों? जबान से कलमा पढ़ा है लेकिन हकीकत को दिल में उतारा नहीं है। तो सिर्फ जबान से पढ़ लेना कलमा ये कामयाबी नहीं है, बल्कि दिल की गहराइयों से ईमान को अपने वजूद में उतार लेना ये कामयाबी कहलाता है। तो याद रखिए, जनाब अबू तालिब के लिए ईमान की दलीलें देने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा मिसदाक बता दीजिए जहां पर तौहीद की मुखालिफत करते हुए नजर आएंगे, जहां पर नबूवत की मुखालिफत करते हुए नजर आए हैं। कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और याद रखिए कि जबान से ज्यादा अमल के एतबार से इंसान को परखा जाता है। जनाब अबू तालिब ने जाहिरी तौर से कलमा पढ़ा न पढ़ा इस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। किरदार अबू तालिब और अमल अबू तालिब को देखिए कि जब भी तौहीद की जरूरत हुई है तो अबू तालिब ने आगे बढ़कर यह हिफाजत की है। रसूल इस्लाम अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अमीर कायनात साथ में है, जनाब अबू तालिब ने अपने बच्चे को भेजा है, जाओ मोहम्मद के साथ नमाज पढ़ो, तौहीद का ऐलान हो रहा है। रसूल इस्लाम के जब जान के खतरे हुए हैं तो जनाब अबू तालिब ने आके हिफाजत की है। होता क्या है? कलेमा 3 हिस्सों का नाम है। यही बात को तमाम करूंगा। क्या होता है? कलेमा 3 हिस्सों का नाम है। एक है तौहीद, एक है नबूवत और तीसरा है इकरार विलायत करना।
जनाब अबू तालिब की जिंदगी इसी महवर पर गुजरती है, तौहीद की हिफाजत हो रही हो, जनाब अबू तालिब नबूवत की हिफाजत करे, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें यतीम पाया था, लिहाजा अबू तालिब के सहारे तुम्हें रखा है। और अबू तालिब जाते जाते ऐलान करके जा रहे हैं और वसीयतें करके जा रहे हैं कि तमाम अहले कुरैश से कि मोहम्मद की हिफाजत करना, मोहम्मद के मिशन में मददगार बनना। ये कहना बताता है कि अबू तालिब किसी मकसद तक लोगों को ले जाना चाहते थे, ये नबूवत की हिफाजत करना थी। कहा लेकिन इकरार विलायत कहाँ है? कहा दावत दुल अशीरा में, जब रसूल इस्लाम ने वादा किया कि जो भी मेरे मिशन में मददगार होगा वो मेरा जानशीन होगा, जितने बड़े बड़े बैठे हुए थे जाने लगे तो मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद अबू तालिब की तरफ देख के कहते हैं कि आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, भतीजे की बात सुनने के लिए, बेटे की बातों पर अमल करने के लिए। ये हंसना बताता है कि ये मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि अबू तालिब इनके फिक्र के साथ नहीं है, वरना ताना ना दिया जाता। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों? इसलिए कि इंसान अपने हम ख्याल पर कभी उंगली नहीं उठाता है, कभी अपने वालों को ताना नहीं देता है, हमेशा जो हमारी फिक्र के मुकाबले में होता है उसी के ऊपर ताने दिए जाते हैं। मुशरिकीन मक्का ने ताना देकर बता दिया है कि देखो हम किसी और तरफ है, अबू तालिब किसी और तरफ है। और अबू तालिब मुस्कुरा कर अपने बच्चे को हर वक्त रसूल इस्लाम के साथ रखना बताता, क्योंकि कानून है, माहिरीन नफ्सियात भी ये कहते हैं, इंसान जिस मिशन से नफरत करता है अपने बच्चों को वहां जाने नहीं देता है। इसे हम आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? जो हुसैन के नाम से करीब नहीं आना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को फर्शियादा तक नहीं आने देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए उस मिशन से दूर रखना चाहते। अबू तालिब अगर तौहीद और नबूवत के मुखालिफ होते तो अपने बच्चे को नबी के करीब ना आने देते, तौहीद के करीब ना आने देते। लेकिन नमाज के मौके पर बच्चे को भेज कर बताया कि तौहीद के साथ है, रसूल की हिफाजत करके बताया कि नबूवत के साथ है, और अली जैसा बेटा देकर बताया कि विलायत यहीं से निकलती है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो, अब ये सवाल करना कि ईमान लेकर आए, ये बहुत छोटी बात है। कोई ऐसा मौका बता दे कि जहां पर जनाब अबू तालिब ने दीन के खिलाफ कोई काम किया हो, जहां पर अबू तालिब ने नबूवत के खिलाफ या इमामत के खिलाफ काम किया हो। ये चूंकि मकसद था बेटे की दुश्मनी को निकालना था, तो अली की जात पर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी, लिहाजा बाप तक पहुंचने की कोशिश की है। ये खानदान भी अजीब खानदान है, कभी बाप से बेटे की बुनियाद पर बुग़्ज़ निकाला जाता है, और कभी बेटे से बाप की वजह से बुग़्ज़ निकाला जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो क्या कहा था? बुग़्ज़न लिअबी, तुम्हारे बाबा की दुश्मनी की वजह से हम आपसे। और कभी अली की वजह से अबू तालिब पर हमला किया जाता है। जरा आप सोचे, वो अबू तालिब जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया दीन की हिफाजत करने के लिए, वो अबू तालिब जिसने अपना पूरा खानवादा, अपनी पूरी फैमिली इस्लाम के नाम कुर्बान कर दी है। आज चूंकि शब शहादत है, जरा सोचिए, अबू तालिब सिर्फ आज की शब शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि अबू तालिब को लम्हों लम्हों कत्ल किया गया है, सिलसिलेवार शहीद किया गया है। क्यों? इसलिए कि आप आके देखिए, करबला में जो शहीद किए गए हैं वो खूने अबू तालिब है या नहीं है, अबू तालिब के घराने के लोग हैं या नहीं है। बस अजीजान मोहतरम, वो वक्त भी आया कि जनाब अबू तालिब इस दुनिया से जाने लगे। जरा सिर्फ जनाब अबू तालिब की इस अजमत को समझना है कि कितना मददगार थे रसूल इस्लाम के। जनाब अबू तालिब ने दुनिया छोड़ी है, रसूल इस्लाम ने मक्का छोड़ा है। क्यों? इसलिए कि अब कोई मददगार नहीं है। और इसी वजह से इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली का वाकया, मुझे वहां नहीं जाना है, कहते हैं कि एक राइटर ने किताब लिखी थी ईमान अबू तालिब पर, तो उसने तकरीर लिखने के लिए कहा, तो कहा मैंने समझ ही में नहीं आया क्या लिखूं, सिर्फ इतना कहा है कि अगर अबू तालिब और उनके बच्चे ना होते तो दीन परवान न चढ़ता। क्यों? इसलिए कि मक्के में अबू तालिब ने दीन की हिफाजत की है, मदीने में अली ने आकर दीन की हिफाजत की है, और करबला में हुसैन ने दीन को आकर बचाया है। ये खून अबू तालिब है। आज की शब वो मौका है कि जब रसूल इस्लाम का ये मददगार इस दुनिया से जा रहा है, और इतना अजीम गम है अजीजों कि रसूल इस्लाम, आप देखिए दुनिया में कोई इंसान मरता है, बहुत बड़ी शख्सियत अगर होती है तो उसके लिए एक दिन का गम मनाया जाता है,
اور بڑی شخصیت ہو تو ہو سکتا ہے 2 دن کے لیے غم منایا جائے، بہت زیادہ 3 دن کا غم اور سوگ منایا جاتا ہے، بہت زیادہ اگر منایا جاتا ہے تو 7 دن کا غم منایا جاتا ہے، لیکن پورے سال اس کا غم نہیں منایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے غم ہلکا ہونے لگتا ہے۔ لیکن جناب ابو طالب کی عظمت کو سمجھیے کہ رسول کی نگاہوں میں کیسی عظیم شخصیت تھی کہ رسول اسلام نے جب ابو طالب گئے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ آج مجھے غم محسوس ہو رہا ہے، آج مجھے تکلیف ہے، بلکہ اس سال کا نام رسول اسلام نے عام الحزن رکھ دیا ہے۔ یعنی رسول اسلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جانے والی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اپنے مشن کو آگے بڑھا رہا تھا۔ لہذا اسی سال میں جناب خدیجہ بھی اس دنیا سے گئی ہیں، ابو طالب بھی اس دنیا سے گئے ہیں۔ رسول اسلام نے کیا کہا؟ عام الحزن کہہ دیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ مولا کائنات نے آ کے رسول اسلام کو خبر دی۔ جیسے ہی رسول اسلام نے خبر سنی ہے، ایک مرتبہ رسول اسلام نے حکم دیا ہے علی جاؤ غسل دو، کفن دو، اور اس کے بعد روایات کے فکرے ہیں کہ رسول اسلام نے اپنے چچا کا جنازہ خود لیا اور لینے کے بعد علی کے حوالے کیا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے رسول اسلام نے اپنا کرتا جناب ابو طالب کے کفن کے لیے دے دیا ہے۔ میں کہوں گا اے رسول اللہ، آج آپ نے ابو طالب کے کفن کے لیے اپنے کرتے کو دے دیا ہے تاکہ ابو طالب کو کفن دیا جائے، لیکن یہی ابو طالب کا بچہ ہوگا، ارے حسین ہوگا، جو آخری موقع پر آپ ہی کا کرتا پہن کر میدان کارزار میں جائے گا۔ لیکن دشمن ایسے ہے کہ جن کے ہاں شرافت نہیں پائی جاتی ہے۔ ارے حسین تو پھٹا پرانا کپڑا اور کرتا پہن کر جا رہا ہے تاکہ حسین کا بدن محفوظ رہے، لیکن ظالموں نے حسین کے جسم پر وہ کپڑا بھی نہ رہنے دیا۔ اے رسول خدا، آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے کرتے کے ذریعے سے ابو طالب کو کفن دے رہے ہیں، لیکن جسے آپ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین مقتل میں بے گھور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، میں نے کہا کہ جناب ابو طالب صرف آج کی شب شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہر لمحے جناب ابو طالب شہید ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جو شہید ہوئے وہ بھی اولاد ابو طالب ہے، اور جو اسیر ہوئے ہیں وہ بھی اولاد ابو طالب ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا قاسم شہید ہوئے، کیا اکبر شہید ہوئے، کیا علی اصغر شہید ہوئے، امام حسین شہید ہوئے؟ یہ کون تھے؟ یہ اولاد ابو طالب ہی تو تھے، جو کبھی اکبر کی شکل میں ابو طالب آ رہے تھے، کبھی قاسم کی شکل میں ابو طالب آ رہے تھے، اور اس کے بعد جب اسیری کا مرحلہ آیا ہے، زینب اسیر بنائی گئی ہے، ام کلثوم اسیر بنائی گئی ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی ابو طالب کے لگتے جگر ہے، یہ بھی ابو طالب کے گھر کی عورتیں ہیں جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے پردے بھی دے دے رہی ہے اور اپنے بالوں سے اپنا حجاب کرتی نظر آ رہی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، جناب ابو طالب کی ذات کا، اہل بیت کا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے۔ بار الہ جو لوگ باروزگار ان کو اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ بار الہ جناب ابو طالب کے صدقے میں تجھے واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔